Alors les amis, au niveau de cette séance, Inch'Allah, les provisions des TVP, notamment des titres de valeur de placement, les TVP. C'est bon, donc bien sûr, un exemple, bien sûr, qui fait l'état des TVP ou bien des titres de valeur de placement, et après, les écritures de régularisation nécessaires. Donc, très bien. Donc, on a des situations au 31/12/2019. On dit le nombre des TVP. 1000. L'entreprise a 1000 TVP. Le prix d'achat unitaire, chez l'autre, c'est 1000 dirhams. D'accord. Donc le cours boursier est 750. القيمة ديالهم في البورصة هو 750. عندها 1000 TVP شراتهم ب 900 درهم الواحد. القيمة ديالهم في البورصة في 2019 هما 750. Session de l'exercice. Le nombre des titres cédés. كانوا عندها 1000 صيفطات منهم 300. Résultat sur cette session هو 51000 moins value. Ça veut dire خسارات 51000 درهم. D'accord. Donc on dit la commission bancaire هي 800 درهم par titre. TVA ديالي هي 10%. D'accord. Donc, il y a des situations en 31/12/2020. La situation en 31/12/2020. Le cours boursier, le prix de la bourse, c'est 700 dirhams pour H2020. Donc, bien sûr, d'abord, on va l'état des titres. C'est l'état des titres. D'accord. Donc, on a des nations, TVP CD, TVP non CD. Donc, on a des nombres 1000. On a 300. Donc, les TVP CD, au moins 300. Très bien. Donc, les TVP non CD, TVP non CD, on a 1000. بعد منهم 300 شحال بقى لي؟ بقات لي 500. Très bien. Donc دابا غندوز غنشوف بروفيزيون ديال 2019 et بروفيزيون ديال 2020. كنت قلت لكم بلي بروفيزيون شنو كتساوي؟ كتساوي لا فالور دوريجين موان لا فالور الحمد لله موان لا فالور اكطويل. Très bien. Donc عندي لا فالور دوريجين في هذه الحاله ديال التي في بي. لا فالور دوريجين كتساوي لو نومبر فوا لو بري d'achat unitaire moins la valeur actuelle il y a le nombre fois le cours boursier. D'accord les amis? Donc نجيو 2019 كي غندير تنحسب البروفيزيون نطبق العلاقه ديالي. شحال هي لا فالور دوريجين؟ شحال كانوا عندي؟ 300. هادو لي تي في بي سي دي. دونك خصني نحسبهم لا بروفيزيون ديال 2019 حيت كانوا عندي. مي في 2020 درت لهم لا سيسيون سي با لا بين انني نحسب لهم la provision. ديما لي تي في بي او لي تي بي سي دي ما كنديرلهمش لا بروفيزيون ديال لاني دو سيسيون. دونك خصني نحسب لا بروفيزيون ديال 2019. Très bien. Donc ندير لا فالور دوريجين هو لو نومبر اللي هي 300 fois d'accord 300 fois 900 moins le nombre اللي هو 300 fois le cours boursier. شحال هو الcours boursier هو 750. Oui monsieur, dès la calculatrice 45 000. 45 000. Très bien. C'est bon? Donc, bien sûr, à la fin, l'ajustement. L'ajustement, qu'est-ce dire? La provision d'ILN moins la provision d'ILN moins 0. Donc, 0 moins 45 égale, donc automatiquement, je vais là, la reprise. 45 000. Très bien. Donc, un deux autres, les TVP non cédés. Bien sûr, oui, la hausse. Merci. نطبقوا العلاقه ديالنا اللي كنحسبوا بها لا بروفيزيون اللي هي لا فالور دوريجين ولا فالور اكطويل. داكوغ. دونك ندير لي تي في بي لون سي دي فوقاش في 2019 خصني ناخذهم لا بروفيزيون ديالهم. دونك ندير عاوتاني بروف ايغال لا فالور دوريجين موان لا فالور اكطويل او لا لو نومبر فوا لو كور بورسي فوا لو بري داشا يونيتير موان لو نومبر فوا لو كور بورسي. دونك نبداو ب 2019. شحال كانت عندي هنا 700 fois 900 moins 700 fois 750. Oui, monsieur, les gars, quoi? 105 000. Oui? 105 000. Très bien. Donc, عاوتاني نفس الخدمه نديرها لهنايا لا بروفيزيون. مي هاد المره بغيت البروفيزيون ديال 2020 دونك اوتوماتيكمون نخدم لو كور بورسي ديال 2020 اللي هو 700 au lieu de 750. Donc, كتعطيني 114 000, monsieur. 140. 140. Oui. 140 000. 140 000. Très bien. Donc, كندير عاوتاني لاجوستمون العام الجديد ناقص العام القديم n moins n moins 1 donc 140 moins 105 35 000 في dotation.
دونك هذه هي الطريقه باش كنخدم ليطا دي تيتر ديالي ومن بعد كندير لي زيكريتور دو ريغولاريزاسيون نيسيسير. جيسبر كو هادشي يكون واضح. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.